যুগ কু যুগ এই মতে পরমানন্দ এ জগতে যে যুগে যেবা অবতার যে নামে বর্ণে দামোদর সে নাম ধরি নর নারী ভব সাগর হুয়ন্তি পারি। অতি বড়ি জগন্নাথ দাস ভাগবতের কথাটা লিখিলে এইথিপাই যেତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜର କୁକର୍ମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୁଏ, ବାଟ ଖୋଜି ବାଟ ପାଏ ନା, ଶାନ୍ତି ପାଇପାରେ ନା, ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରେ ନା, ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ପଥ ଯାହାର ରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି। ସତ୍ୟରେ ଶ୍ରୀହରି ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ, ତ୍ରେତାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ, ଦ୍ୱାପରରେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବର୍ତ୍ତିତ ମାନବ ପରମ ପୁରୁଷ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନ ପରମ ଉଦ୍ଧାତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ ବାପାଟିଏ ହେବା ପାଇଁ, ଭଲ ମାଟିଏ ହେବା ପାଇଁ, ଭଲ ସ୍ୱାମୀଟିଏ ହେବା ପାଇଁ, ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ହେବା ପାଇଁ, ଭଲ ପୁଅଟିଏ ହେବା ପାଇଁ, ଭଲ ଝିଅଟିଏ ହେବା ପାଇଁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ এই প্রাইমারি স্কুল ঠাରୁ আরম্ভ করি ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত কোঠি মধ্য এই টেকনিক এই বিদ্যা যোড়ে পড়া হউ নাই, কিন্তু শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রଙ୍କର সৎসଙ୍ଗର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରେ ପାଠ ପଢା ହଉଛି। ଯୋଉ ପାଠ ପଢିଲେ ଗୋଟେ ପୁଅ ପୁଅ ଭଳିଆ ହବ, ଯୋଉ ପାଠ ପଢିଲେ ବାପା ବାପା ଭଳିଆ ହବ, ଯୋଉ ପାଠ ପଢିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭକ୍ତି କରିବ, ଯୋଉ ପାଠ ପଢିଲେ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଦେବାଦେବୀ କରି ମାନିବେ, ଯୋଉ ପାଠ ପଢିଲେ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଏ କଥା ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଖଟ ଉପରୁ ବସି ପଡି ଦେଖିଲେ କିଙ୍କର ପୁଅ ଆସୁଛି, ପୁଅ ଆସୁଛି କିଙ୍କର ପୁଅ ଆଜି ପଢାଇଗଲା ଆସିଲା। ମୁଁ ଘରେ ଥିଲେ ସିଏ ଆସୁନଥିଲା, ମୋ ପାଖକୁ ସିଏ ଆସୁନଥିଲା, ସେଠି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ଝଗଡା କରିବ ନା ବାଡାବାଡି କରିବ ନା କଣ କରିବ? ତ ବାପା ନିଜକୁ ସଦା କହିକି ରହୁଛି ବସୁଛି ଯେ ପୁଅ କୁଆଡେ ଆସୁଛି। ତ ପୁଅ ଅତି ସତର୍କରେ ଆସିଲା କିଙ୍କର ଘୋଷ ଆସି କଣ କଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଢୋକିନା ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଦେଲା, ବାପାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଗୋଡ ତଳେ ଢୋକିନା ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଦେଲା। ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଦେଲା କିଙ୍କର ଘୋଷ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରି ଦେଇଛି। ବାପା ଆଖି ଛଳଛଳ କରିଦେଲେ, କି କଥା ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁଆଡୁ ଉଦୟ ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ଆସି ମତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ମୋ ପୁଅ ଆସି ଆଜି ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରୁଛି, ମୋ ଜୀବନ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା, ମୋ ପିତୃତ୍ୱ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମୁଁ ଆଜି ବୁଝିପାରୁଛି। ମୋ ବାପା ଜୀବନ ତାର ଛାତି କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ ହେଇଗଲା, ପୁଅକୁ ଉଠେଇକି ପୁରା କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା ମୋ ଧନରେ, ମୋ ସଖାଳିରେ, ମୋ ଗେଲମାଳିରେ, ମୋ କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ କହିକି ତାକୁ ପୁରା ଚୁମା ପରେ ଚୁମା ଦେଇଦେଲା। ମୋ ଧନ ତତେ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅ ବୋଲି ତତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପାରୁନଥିଲି, ପୁଅ ବୋଲି ଡାକି ପାରୁନଥିଲି। ବାବୁରେ ମୋ ଧନରେ କହିକି ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି। କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଡାକିଦେଲା, କିଙ୍କର ଘୋଷ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି, ବାପାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଠିଆ ହେଲା, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହିଗଲା। ଭଉଣୀ ଆସିକି ଠିଆ ହେଲା, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହିଗଲା। କି ସୁନ୍ଦର ପିତା ପୁତ୍ରର ମିଳନ, କି ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବାପା ପୁଅ ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ହାତର ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ହେଇଗଲେ। ଏସବୁ ହେଇଗଲା ପରେ ସେତେବେଳେ କିଙ୍କର ଘୋଷ ବାବା ମୁଁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୟଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି। ଜୟଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ରୀତି କରି ଯାଇ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିଲି, ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରଣାମ କଲି। ବାବା ସେତେବେଳେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଜୟଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ତୁ ଆଜି ଆସି ମତେ ପ୍ରଣାମ କଲୁ, ଯୋଉ ଜୟଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଆଜି ବାପା ପୁଅ ଭିତରେ ମିଶେଇ ଦେଇ ପାରିଲା, ଯୋଉ ଜୟଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଆଜି ମୋ ପିତୃତ୍ୱର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି, ତୁ ଯଦି ଜୟଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଏତିକି କରିପାରିଲୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଦୀକ୍ଷା ନେବି ନାହିଁ? ତୁ ଗାଁ ପାଖରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲୁ, ଚାଲ ମୁଁ ବି ଦୀକ୍ଷା ନେବି। वंदे लोकतिलकं सततवर्त विभूषण अमर ज्योतिषारं प्रबोधं लोकजीवनं प्रलय प्रमत्त जगदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर आतुर चरणे मोर अनंत कोटि प्रणाम। परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मां आदर चरणे मोर अनंत कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दान आतुर चरणे मोर अनंत कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आशादेव आतुर चरणे अनंत कोटि प्रणाम एवं इष्ट परिवार सभी आतुर चरणे अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करें। पवित्र देवसभार सत्संग उपस्थित परमदार श्री ठाकुर पूत पानीधान कर्मी सम्मान्य जाजक प्रफुल्ल भाई मोर यथामान्य प्रणाम जनाऊँ। उपस्थित मोर समस्त इष्ट प्राण गुरु भाई गुरुमा एवं तागरडा ग्रामर श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को भल पाउथुबा समस्त धर्मप्राण भाई माँ माने छोट छोट पिला माने समस्त को मोर भक्तिपूर्ण हार्दिक जय गुरु भलवासा प्रणाम यथामान्य जनाए।
आम परम सौभाग्य प्रभुदयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रकर ये पवित्र सत्संग आम लाभ करें आम समस्त अवगत हेले जे आमर दिज इष्टप्राण गुरुभाता लवकुश ताकर निज गाँ जरऊ ताकर मामू घर गाँ यहाँ आज जी मामू सत्संग अनुष्ठान कर कविराज सेठी भाई से भणजा मानकर प्रेरणा रे मामू ठाकुर प्रति भल पाई सत्संग आज आयोजन कर गाँव समस्त भाई माँ मैंने श्रद्धार सहित आज सत्संग बसी से व्याकुलता ये मामू भणजाकर जे आम गाँव सत्संग हम समस्ते धर्मर कथा शुणे समस्ते श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र पवित्र सत्संग भाई जहाँ कहती दीक्षा इत्यादि इत्यादि कथा समस्ते जानवे बुझे ये व्याकुलता नहीं आज सत्संग से अनुष्ठान कर मंगल उद्देश्य ग्रामर मंगल उद्देश्य मो प्रिय परम रातुल चौणी ये प्रार्थना जनईबी श्री श्री ठाकुर अपार पूर्ण परिवार तथा ये ग्रामर आम जो सत्संग आसीचे समस्त पंच महाजीवन मंगलमय हो समस्त दीर्घ इष्टिपुत निरामय जीवन प्रिय परम रातुल चौणी मोर एकांत प्रार्थना रोचे सुंदर भजन कीर्तन सरी मो पूर्व सम्मान्य मिश्र भाई श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र भावादर्शर कथा दीक्षा ग्रहण कर प्रयोजन कथा एवं श्री श्री ठाकुर जो आदर्शर कथा अति सुंदर भाव तुली धरती जहाँ आमर मन प्राण को स्पर्श कर गोटे कथा मोर मन पड़ू कोटि जन्मर पुण्य फले मानव जन्म मोहित नहीं कोटि जन्मर पुण्य फले कोटि कोटि एमती जन्म आम नहीं तार पुण्य फल आम ए मनीष हो जन्म होइछे मनीष जन्म टे पाइबापी आमको एमती केते साधना करने पड़ी आमको केते एमती तपस्या करने पड़ी जो थे आम मैंने आज ए मनीष जन्म पाई ए पृथ्वी पक्षर अच्छे बची तेज कथा हूँ जो शरीर आम पाई ए शरीरटा हूँ भगवान दिया शरीर ईश्वर आमको देइचंती एवं ए शरीरटा जमी भगवान काम लगे ताहले मनीष जीवन धन्य हम सार्थक हम ता जदि न हुए ताले जीवनटा व्यर्थ हो ये जो आम आखि देखुचे ए नाक देखुचे पाटी देखुचे कान देखुचे हाथ देखुचे देह गोड़ सब देखुचे सब भगवान देइचंती सब भगवान देइचंती तेणु भगवान कथा पाटे जो न धरवा ताले पाटे आमर ए भलिया भाषा ही बाहर बापा पुओ को न भलिया भाषा कह जो भाषा कहले डिक्शनरी खोजिले मीनिंग मिल ये भाषा बाहर तार प्रमाण आम से संगे संगे शुणिले ये पार्टी भगवान कथा कहवा दरकार महाभारत कथा मन पड़े महाभारत कथा हूँ यही प्रकार तो से दिन श्रीकृष्ण को अर्जुन कहते कहले प्रभु आते बड़ युद्ध सरीगला एत बड़ युद्ध सरीगला एत लोक मु मारिली गुरु गुरुजन को हत्या कली ये जो दोष मत लगी मोर मन हूँ गंगा जब मुझे गाधे दिए ताले मोर सब जाक पाप धोई सब पाप धोई तेणु दयाकर गंगा को जीवा कि स्नान कर दी आसवा श्रीकृष्ण हसिले ठीक अच्छे सका तुम जी चाहूच गंगा गाधेले समस्त पाप ताप धोई चलो गंगा को जीवा श्रीकृष्ण रथ चलैले आ बसिले किए अर्जुन रथर सारथी किए रथर ड्राइवर निजे श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण हसुच्च कहले गंगा को जीव गाधे ठीक है चलो गंगा कोटे पहुंचे गंगा कोटे पहुंचला बेले को हाँ अर्जुन कहले सखा चल स्नान कर आसवा तो से श्रीकृष्ण कहते नहीं सखा तुम्हें जाओ स्नान करके आस मुझे तुमको अपेक्षा कर असुविधा नहीं तुम्हें जाओ श्रीकृष्ण बसिले रथरे अर्जुन जाऊँच गंगार स्नान कर आसवे समस्त पाप को धोइबे कहीं आम विश्वास जे गंगार गाधेले गंगा पांडे डुब देले आमर जन्म सप्तपुरुष जन्म सब पाप धोई हो जाए ये विश्वास आम अच्छी से भारत वर्षर अधा लोक कोटि कोटी लोक जा गंगार सब गाधे डुब पकड़ आइले मुक्ति पाइबा बोली नहीं केते लोक बापा
সাংঘাতিক অবস্থা হয়ে গেল সেটি ইত্যাদি ইত্যাদি কথা আমি টিভি ସବୁ ଦେଖିଲେ ପେପରରେ ପଢିଲେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତ ଅର୍ଜୁନ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ କିଛି ଲୋକ ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କାନ୍ଧରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଶବଟା ଆଣିଲେ ତାପରେ ରଖିଲେ ତାପରେ କାଠ ଯୋଗାଡ଼ି ଦେଲେ ସେ ଶବଟାକୁ ସେମାନେ ସଂସ୍କାର କରିବେ ତାକୁ ପୋଡ଼ିବେ ତ ଏତିକି ବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନିଆଁ ଆଣିଲେ ଅଗ୍ନି ଆଣିଲେ ନିଆଁ ଆଣିଲେ ତାକୁ ଶବ ସଂସ୍କାର କେମିତି ହବ ତ ସେମାନେ କଣ କଲେ ଶବଟାକୁ ଥୋଇଦେଲେ ଶବ ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ ନିଆଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପାଖ ଗାଁ କରି ନିଆଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଭିତରେ ଘଟିଛି ସେତିକିବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଖାପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଶୃଗାଳ ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ଆସିଲା ବିଲୁଆ ଆସିକି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ମଣ ଥୁଆ ହେଇଛି ଶବଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲା କାହିଁକିନା ବିଲୁଆର ଖାଦ୍ୟ এই সব ইত্যাদি সে খায় যে খাଇବା ବି ସେ ଇଚ୍ଛା କଲା ତ ଏ ସମୟରେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବରଗଛ ସେ ବରଗଛରେ ଗୋଟେ ଶାଗୁଣା ବସିଥିଲା ସେ ଶାଗୁଣା କହିଲା ହେ ବିଲୁଆ ଭାଇ ସାବଧାନ ସାବଧାନ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ନା ଗୋଟେ ଶବ ଅଛି ତ ଖାଇବୁ ଶବ ଖାଇବି ନା ଶବଟାକୁ ଖାଇବୁ କୋଉଟାକୁ ଖାଇବୁ ତା ପାଟିଟାକୁ ଖାଇବୁ ଖାନା ତା ପାଟି ଖା ଯୋଉ ଲୋକଟା ମରିଛି ତା ଜୀବନରେ କୋଉଦିନ ପାଟିରେ ହରିନାମ କରିନାହିଁ କୋଉଦିନ ପାଟିରେ ଧର୍ମ କଥା କହି ନାହିଁ କୋଉଦିନ ପାଟିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଟିକେ କହି ନାହିଁ ଖାଲି ପାପ ପାଟିଟା ବାପାକୁ ଗାଳି କରିଛି ମାଆକୁ ଗାଳି କରିଛି ଭାଇକି ଗାଳି କରିଛି ବନ୍ଧୁକୁ ଗାଳି କରିଛି ଖାଲି ଖରାପ କଥା କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କହିଛି ଏ ପାଟିରେ ପାପ କଥା ଗୁଡାକ କହିଛି କହୁଥିଲି ପରା ଆଉ ଆଜିକାଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଭାଷା କହୁଛେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଖୋଜିଲେ ମିନିଂ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ ବାପାକୁ ଭାଷା କହୁଛେ ମାଆକୁ ଭାଷା କହୁଛେ ସାଙ୍ଗକୁ ଭାଷା କହୁଛେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଭାଷା ଥାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସବୁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ ତେଣୁ ସେଠି କହିଲା ଶାଗୁଣା କହୁଛି ବିଲୁଆ ଭାଇ ପାଟିଟାକୁ ଖା ନା କୋଉ ଜନ୍ମରେ କଣ ପାପ କରୁଥିଲେ ଏ ଜନ୍ମରେ ତୁ ବିଲୁଆ ହେଇଛୁ ମୁଁ ଶାଗୁଣା ହେଇଛି ଯଦି ଆହୁରି ପାପ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯା ତାକୁ ଖା ବିଲୁଆ କହିଲା କଣ ପାପଟା ସେଇଟା ପାପିଟା ପାଟିରେ କେବେ ଭଲ କଥା କହିନି ହରିନାମ କରିନି ନା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ତୁ ଭାବୁଛୁ କାନଟାକୁ ଖାଇବୁ ତା କାନ ଏ କାନରେ କୋଉଦିନ ହରିନାମ ଶୁଣି ନାହିଁ ରେ ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣି ନାହିଁ ପୋଥି ପୁରାଣ ଶୁଣି ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣି ନାହିଁ ଧର୍ମ କଥା ଶୁଣି ନାହିଁ ତେଣୁ କାନରେ ଖାଲି ପାପ କଥା ଗୁଡାକ ଭର୍ତ୍ତି ଖୁନ୍ଦି ହେଇକି ଅଛି କାନଟାକୁ ଖାଇବୁ ଆହୁରି ପାପ ଆପଣ ଆଖି ଖାଇବୁ ଆଖି ଦିଟା ଖୋଲି ଖାଇବୁ ଏ ଆଖିରେ କୋଉଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ ଗୁରୁକୁ ଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ ଖାଲି ପାପ ଗୁଡାକ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ମୋବାଇଲ ତ ଭାବୁଛି ଆଉ ଦେଖିବେ ଆଜି ପିଲାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢା ବୁଢୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମୋବାଇଲ ଏମିତି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ବସିକିରି ଖାଲି ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ ଖାଲି ଖରାପ ଗୁଡାକ ଦେଖୁଥିବେ ଭଲ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନଥିବେ ଏ ଆଖିରେ ଖାଲି ଖରାପ କଦର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡାକ ସେ ଦେଖିଛି ଭଲ ଦୃଶ୍ୟ ଜୀବନରେ ଦେଖି ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ଦେଖି ନାହିଁ ଆଖି ଦିଟା ଖାଇବୁ ବାପ ହବ ଆଉ କୋଉଟା ହାତ ଦିଟା ଖାଇବୁ ଏ ହାତ ଦିଟା ଖାଇବୁ ଏ ହାତରେ କେବେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିନାହିଁ ଏ ହାତରେ କେବେ ଧର୍ମ କାମ କରିନାହିଁ ଏ ହାତରେ କେବେ ଗୁରୁଜନ ସେବା କରିନାହିଁ ବାପା ମାର ସେବା କରିନାହିଁ ଏ ବି ପାପ ହାତ ଆଉ ଗୋଡ ଖାଇବୁ କୋଉଦିନ ଶସ୍ୟକୁ ଯାଇନାହିଁ ଗୋଡରେ ଏ ଗୋଡରେ କୋଉଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇନାହିଁ ଏ ଗୋଡରେ କୋଉଦିନ ତୀର୍ଥକୁ ଯାଇନାହିଁ ଏ ଗୋଡରେ କୋଉଦିନ ଧର୍ମ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇନାହିଁ ଆଉ କୋଉଟା ଖାଇବୁ ଟୋଟାଲ ଶରୀରଟା ପାପର ଶରୀର ବାପା ଖାନା ଯଦି ଖାଇବୁ କଣ ପାପ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତୁ ସୁଗାଳ କଣ ହେଇଛୁ ସୁଗାଳ ହେଇଛୁ ମୁଁ ଶାଗୁଣା ହେଇଛି ଆହୁରି ପାପ ହେଇଯିବ ଆଉ ଶୁଣ ଦେଖେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାପିଟା ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପାପିଟା ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପାପିଟି ଇଆଡକୁ ଆସୁଛି ରେ ତ ଶାଗୁଣା ଦେଖଉଛି ସେ ପାପି କିଏ ନା ଯିଏ ଆସୁଛି ସେ କିଏ ଅର୍ଜୁନ ଆସୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖି ପାପି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ମୁଁ ପାପି ମତେ ପାପି ବୋଲି କହୁଛି ମୁଁ କଣ ପାପ କରିନା ଦେଖୁନୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାପି ଆସୁଛି ଯାହାଙ୍କ ନବକୋଟରୁ ସ୍ୱୟଂ ଗଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବାଦ ଦେଇକିରି ଗଙ୍ଗାକୁ ଗାଧେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ପାପି ନାହିଁ କିଏ ଇଏ ପାପି ନାହିଁ ତାର କିଏ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲିଖିଲେ ତାଙ୍କର ବୈଦେଶ ବିଳାସରେ ବିଷ୍ଣୁପତି ବିଷ୍ଣୁପଦ ଇଏ କାର ଭେଦ ଶପଥ ତରଣୀର ଗତାଗତ ତହିଁ ଉଚିତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଥା ତେଣୁ ଏଇ ବିଷ୍ଣୁପତି ବିଷ୍ଣୁପଦ ହଁ ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ଯେ ବିଷ୍ଣୁପଦୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନବକୋଟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ଏକଥା ବୁଝିପାରୁନି ମୂର୍ଖ ଏ ପାପି ଇଏ ଆସିଛି ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧେଇ ବୋଲି ଆଉ ପାପି ନାହିଁ ତ କଣ ଚାଲୁ ପଳେଇବା ଚାଲୁ ପଳେଇବା ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ କି ବିଚିତ୍ର କଥା ମୁଁ ହେଲେ ପାପି ସତ କଥା ତ କେତେ ଏମିତି ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରୁ ଆମକୁ ସିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା କେତେ ବଡ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିକି ଆସିଛି ଏ ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧେଇ ବୋଲି ଆଖି ଖୋଲିଗଲା ଶାଗୁଣାର କଥାରେ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି ତାପରେ କହିଲେ ଆଉ ଗାଧେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ସ୍ନାନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଗାଧେଇଲେ ନାହିଁ ଫେରିକି ପଳେଇ ଆଇଲେ ରଥ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ को ଅନେକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଖା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସ୍ନାନ କଲେ ନା ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି କାହିଁକି ସ୍ନାନ କଲେ ନାହିଁ ନା ସକଳ ତୀର୍ଥ ଗୋଚରରେ ବଦ୍ରିକା ଯିବି କି କାରଣେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ସକଳ ସବୁ ତୀର୍ଥ ଆପଣ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଗାଧେଇବା ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଶବକୁ କିଏ ଖାଇଲା ନାହିଁ, ବିଲ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁଲା ନାହିଁ, ଶାଗୁଣା ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ, ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଲୋକ, ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଲୋକ, ରାମାୟଣ ପଢୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ପଢୁଛନ୍ତି, ମହାଭାରତ ପଢୁଛନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ସତ କଥା। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଆଖିରେ ଧର୍ମ କଥା ଦେଖୁଛେ, ଏ କାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛେ, ଏ ପାଟିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହୁଛେ, ଏ ହାତରେ ତାକୁ ଦଉଛେ, ଏ ଗୋଡରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ କରୁଛେ। ଯଦି କରୁନା ହେ ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି, କଣ କରୁଛେ? जो कर्म करुचे से कर्म फल अवश्य पाइबा। पूर्व मिश्र भाई कहते मनीष ता कर्म फल पाइबा बाध्य। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो दस करई सो दस फल चाखा। तुलसीदास कही दोहारे कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ए संसार भितर मनीष जो कर्म करिवो से फल पाइब ही पाइब, कर्मर फल निश्चित भाव। किंतु जे जो कर्म करिवो से भाया फल पाइब। भल कर्म करी भल फल पाइबी, खराब कर्म करी खराब फल पाइबी निश्चित भाव। भाई बढ़िया कथा कहते ये कंस जरासंध रामायण कथा सब आलोचना करते कथा शुणला कथा मोर मन पड़ुछ। कंस मरीगला, केमती मरीगला? मंच रूपी मरीगला परा। कृष्ण को देखी भय मंचर थर तले पड़ी मरीगला, आम मरीगला बड़देव देखिकी। तेरे हाँ बंदीशाला को जाऊँ श्रीकृष्ण जाकि माँ देवकी को प्रणाम कर उद्धार कर गलापर देवकी अभिमान रे कहते कहले हरे कृष्ण 14 वर्ष काल कारागार रही मु की पाप करी, मु की पाप करी, की अन्याय करी कह। 14 वर्ष काल मु ए कारागार भितर रही, तो बाबा मध्य रही, मु की भूल करी? श्रीकृष्ण हसी दौरान कहले माँ मु कौन भूल करी कह मत तुम 14 वर्ष पठे दी जंगल को। देवकी कहली बाबा की कथा श्रीकृष्ण कौन एक कथा कहूँ मुझे 14 वर्ष पठेदी माँ। हाँ माँ मन रोनी यहाँ सीधा द्वापर जुग ता पूर्व त्रेता युग को छाड़ी मन पक तुम कौन थी माँ कहीकि थी मु कौन अन्याय करी राति पाई राजा होता मत कहीं पठेद 14 वर्ष। देवकी आश्चर्य बोले हरे कृष्ण से तू कौन मुझे कहीकि थी ताले कौशल्या किए किए कौशल्या ना माँ बुझी पार ए दशदा परा कौशल्या ए माँ दशदा कौशल्या सी 14 वर्ष काल अपेक्षा कले जन्म कले राम जन्म पर मते किंतु पुत्र विच्छेद 14 वर्ष काल सी जो कष्ट पाई एबे सी पुत्र स्नेह सी पाई एबे पुत्र स्नेह सी पाई तेणु कर्म फल सब कर्म फल सब कर्म फल। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्र ना सुनते आम ओडार लोक सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सी पुरी गोटे लॉ कॉलेज चीफ गेस्ट होकर आसते चीफ गेस्ट होकर आसते तो चीफ गेस्ट होकर आसी पुरी पहुंचले से मीटिंग को जीवा पूर्व रंगनाथ मिश्र महोदय मुझे देखा सुजोग पाई आम घर पाखे रिलेटिव थे से मिश्र जड़े घर से आसते तो आम देखा जाइए जस्टिस रंगनाथ मिश्र कि भाया लोक देखा जाइए से रंगनाथ मिश्र से दिन से कहले मो मीटिंग को जीवा पूर्व प्रभु जगन्नाथ को दर्शन कर गले जगन्नाथ को दर्शन करने तो जगन्नाथ को दर्शन करने गले जगन्नाथ दर्शन कर आसिले आसला पर देखिले जे मंदिर आगे बहुत लोग धारे बस भिक्षा कर तो भर गोटे लोक हाथ में कना गुड़े गोड़ में कना गुड़े आप बुझी पारे कौ मैंने कना गुड़ा कि रोग कुष्ठ रोग गोटे लोक कुष्ठ रोगीटे से हाथ में कना गुड़ी देखला रंगनाथ मिश्र जाऊँ चिन्हला रंगनाथ बाबू रंगनाथ बाबू रंगनाथ बाबू डाकिला रंगनाथ मिश्र कि कथा मत किए डाकुची रंगनाथ मो ना धरी डाकुची मो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस मो ना धरी डाकुची किए डाकुची देखला बेले ए कुष्ठ रोगीटा डाकुची रंगनाथ मिश्र पाखु गले कहे रंगनाथ बाबू हम चिन्ह पारना मुझे कालुआ डाकू मुझे कालुआ डाकू ए तल कोर्ट रे मोर लाइफर होता मत लाइफर सजा होता मो जीवन सारा कारागार रे रहिबा कथा किंतु हाईकोर्ट करी मुझे मुक्ति पाई गली आपण मत रिहाई करदे मुक्ति देदेले
मो केस लड़ी आपको पैसा देती मुझे मुक्त आप मुक्त करदे कि प्रकृत में मु मर्डर करी खून करी डकायत करी जगन्नाथ सत कथा कहबी हाईकोर्ट सीना मत रिहाई करदे आप मत मुक्ति करदे किंतु प्रभु दरबार में मुक्ति पाइली नहीं जो हाथ में हत्या करी से हाथ आज मोर कुष्ठ रोग होती भिक्षा करुची भिक्षा करुची बसिकी कर्मर फल मु भोगुची जानते रंगनाथ रंगनाथ कृष्ण बाजू हो गले आश्चर्य हो गले पकेट 100 टंका काढ़ी रख तुम खर्च कर रख तुम खर्च कर रंगनाथ कृष्ण कहते मुझे गली ल कॉलेज में मुझे मीटिंग रे मोर से भाषण थी ये कथा मुझे जहाँ अनुभव कली पुरी श्रीमंदिर आगे जहाँ घटना घटी जाता तो सी कहते एमती तल कोर्ट में आम रक्षा पाई जाई पारू ठाकुर कौन कहले ठगी पार तुम्हें जगत जन को ठगी पार तुम्हें निज आत्मीय को ठगी पार तुम्हें राजन दरबारे ठगी पार प्रभु दरबारे प्रभु दरबार की ठगी पार से किंतु किए ठगी पार कर्मर फल भोगवा को बाध्य निश्चय कर्म फल भोगवा पड़ो रंगनाथ मिश्र कहले से दिन ए घटना मु सविस्तार भाव में वर्णना करी आ समस्ते शुणिकी आश्चर्य हो गले से दिन मो आखिरे लुह आसी जाता तेणु आपण मैंने ज्ञानी गुणी लोक शास्त्र पुथी प्राण पढ़ुं तेणु आम जो कर्म करुचे आपण मैंने चिंता कर देखो मु भल कर्म करुची तो मु भल कर्म करुची तो मु बापाटी हेची बापा भलिया हेची तो मु माटी हेची माँ भलिया हेची तो मु स्त्री टी हेची मो स्वामी को देवता बोली भाबुची तो मो भाई टी हेची मो भाई को स्नेह आदर करुची तो बड़ भाई को मो भक्ति करुची तो रामायण में पढ़ुचे सत कथा रामायण को कथा में मानुची मु राम को भलिया हेची मो सारा भाई लक्ष्मण मते बड़ भाई बोली मानुची मु सारा भाई को स्नेह आदर करुची मो सीता को चरित्र मो पाखरे अछि सीता को चरित्र में खाली सुपर्ण का चरित्र अछि राम को चरित्र में खाली रावण चरित्र अछि नहीं कृष्ण को चरित्र में खाली कंस चरित्र अछि सब उल्टा जगह हमर पाखरे अछि जदि उल्टा जगह अछि आपण माने चिंता करि देखंतु मते उल्टा फल मिलिबो धर्म फल मिलिबो ना मो मंगल अधिकारी हे परिने मो जीवन मो सुख शांति आनंद रे केबे बीतेई पारिबि नाही सेइथि पाई जुग को जुग ही मते परमानंद ए जगते जे जुगे जेबा अवतार जे नामे बर्णे दामोदर से नाम धरि नर नारी भव सागर हुअंती पारी अति बड़ी जगन्नाथ दास भागवत रे कथा लिखिले एइथि पाई जेते मनुष्य निजर कुकर्म पाई दुख कष्ट जंत्रणा रे छटपट हुई बाट खोजी बाट पाए ना शांति पाई पारे ना आनंद पाई पारे ना बंचिबा बढ़ियार पथ जार रुद्ध हो जाए जुगे जुगे ईश्वर भगवान सेतेबेले आसंती सत्यर श्रीहरि रूप में आसीथिले त्रेतारे प्रभु रामचंद्र रूप में आसीथिले द्वापर प्रभु कृष्णचंद्र रूप में आसीथिले आउ एई कलि जुग रे समस्त को परिपूर्ण करी सर्वश्रेष्ठ विवर्तित मानव परम पुरुष जीवन वर्धन परम उत्थाता श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र रूप से आसीचंती आप मान को उद्धार करिया पाई भल बापाटी हेबा पाई भल माटी हेबा पाई भल स्वामीटी हेबा पाई भल स्त्रीटी हेबा पाई भल पुओटी हेबा पाई भल झियोटी हेबा पाई आज जेते बेले एई प्राइमरी स्कूल ठरो आरंभ करी यूनिवर्सिटी पर्यंत कोठी मध्य एई टेक्निक एई विद्या जोडे पढ़ा हो नाही किंतु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र सत्संगर यूनिवर्सिटी रे पाठ पढ़ा होउची जो पाठ पढ़िले गोटे पुओ पुओ भलिया हबो जो पाठ पढ़िले बापा बापा भलिया हबो जो पाठ पढ़िले स्त्री स्वामी को भक्ति करिवो जो पाठ पढ़िले पिला माने बापा मां को जीवन देवदेवी बोली मानिबे जो पाठ पढ़िले मनुष्य ईश्वर विश्वासी हबो से श्री ठाकुर को चंद्र आज सत्संग राज्य रे एक कथा सिखौचंती ए सत्संग आसिले बापा आज बुझी परची मो बापा हेबा जीवनटा धन्य करा सत्संग आसिले स्त्री कहूँ जाओ मो जीवन धन्य गला मो स्वामी को आज जीवन देव्य बोली देवता बोली मन कर पारुची सत्संग समय अतिक्रांत हलानी जेते कहले सत्संग कथा सरीबो नै गोटिए कथा कहि वक्तव्य शेष कर देबी गोटिए कथा ये होची पश्चिम बंगर कथा हुगुली जिल्लार गोटे छोटिया गाँ की गोटे पिलाटे थिला ता ना होची किंकर घोष पिलार ना होची किंकर घोष से पिलाटी कौन कला आस्ते आस्ते धीरे धीरे बड़ कला प्राइमरी स्कूल रे पाठ पढ़ुला हाई स्कूल रे पाठ पढ़ला कॉलेज को गला आपण देखिबे जे धीरे धीरे पिला रे पाठ पढ़ी पढ़ी जाए आगो को आगो टिए जाए स्टेप बाय स्टेप पाठ पढ़ी पढ़ी जाए किलास चालू को चालो टेंडी गोपाल चंद्र प्रणेता लिखि चंदी पाठ नना अवस्था पाठ तो पढ़ती तो कॉलेज रे तो लाइटा बड़े पड़ुची तो पिला कोन करे आगो को जा आपण छोट पिला जा देखिबे कहबे मारे ए कामटा कर दो ना हम कर दे पुरे कामटा कर दो ना हम कर दे धीरे धीरे तो पिला बड़ हे चलले हाई स्कूल पढ़े कॉलेज में पढ़े बाबू बोल रहे अब जान दो हाँ इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच अच्छी अब कोड़ी चीज सब जाऊना आनी
ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିବିନି, ମତେ ତ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ପ୍ରାୟ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଭଳିଆ ଭାବରେ କିଙ୍କର ଘୋଷ କିଏ ବଡ ହେଲା, ବାପା କହେ ଏ କାମଟା କର, ତୁ କହିବା ଏଟା କରିବିନି, ଏଟା କରିବି ନାହିଁ। ତୁ କଣ ଦିନ ଦିନ ଅମାନିଆ ହଉଛୁ ନା କଣ ଅମାନିଆ କଥା କହୁଛ? ମୁଁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିଲେଣି, କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିଲେ ନଲେଜ ହଉଛି ପରା, କଲେଜରେ ପଢିଲେ ନଲେଜ ହବ। ମୁଁ କେତେ କଥା ଜାଣିଲେଣି, କୋଉଟା କରିବାକୁ ହବ କୋଉଟା କରିବାକୁ ହବ ନା ମତେ ଭଲ ଜଣା। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାବା, ମତେ ତମେ ଶିଖାଉନି, ମୁଁ ମୋ କରିବା କଥା। ବହୁତ ପିଲା କଥା ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି, ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ବାପା କହେ କେତେ ଅଭିମାନ କରନ୍ତି, ପିଲାଟା ମୋ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, କଣ କରାଯିବ? ଏମିତି ଆସିଲା ଦିନ ଆସିଲା ଯେ ବାପା ପୁଅ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ହେଲା। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା। ମତାନ୍ତର ହଉ ମନାନ୍ତର ହେଲା, ଇଏ ଆ କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ସିଏ ତା କଥା ଶୁଣିଲା। ମନାନ୍ତର ହଉ ହସ୍ତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ହେଲା, ବାଡାବାଡି ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସିଧା ବଢେଇଲା ସିଧା ବଢେଇଲା, ବାପା ପୁଅ ଭିତରେ ବାଡାବାଡି ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା, ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥା। ବାପା କହିଲା ଠିକ ଏ ବାପାର ଜୀବନ। ପୁଅ ମତେ ହାତ ପୁରେଇକି ବାଡେଇଲା, ହାତ ପୁରେଇକି ବାଡେଇଲା। ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛି ଏଇଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନାହିଁ, ଏ ଘଟଣା ଆଜି ଘରେ ଘରେ ଘଟୁଛି। ପୁଅ ମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ବାଡୁନାହାନ୍ତି, ଗାଈଗୋରୁ ଭଳିଆ ଭଳିଆ ବାଡୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପେଟେ ମଦ ପିଇକି ଆସି ବାଡୁଛନ୍ତି। ବାପା ମଧ୍ୟ ପୁଅକୁ ବାଡଉଛି। ବାପା ତ ଏଇ 2-4 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ପେପରରେ ବାହାରିଥିଲା, ଟିଭିରେ ବାହାରିଥିଲା। ହଁ, ପୁଅ ବାପାକୁ ମାଗିଲା ମୁଁ ଖଇନି ଖାଇବି, କିଛି ପଇସା ଦିଅ। ବାପା କହିଲା ଦେବି ନାହିଁ। ବାପା ଶୋଇ ପଡିଲା, ପୁଅ ରାତିରେ କଣ କଲା, ଟାଙ୍ଗିଆ ନେଇକି ବାପାକୁ ଚୋଟ ପକେଇଦେଲା। ବାସ୍, ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା। ଆଜିକାଲି ବାପା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ଏଇଭଳିଆ, ଆଜିକାଲି ପୁଅ ଝିଅର ସମ୍ପର୍କ ଏଇଭଳିଆ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଏଇଭଳିଆ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲିଛି। ତ ମୋ କହିବାର କଥା ହେଲା, ସେଦିନ କଣ ହେଲା, କିଙ୍କର ଘୋଷ ବାପାକୁ ବାଡେଇଲା, ବାପାର ଜୀବନ ଧିକ୍କାର କଲା। ପୁଅ ହେଇକି ମତେ ବାଡେଇଲା, ମୋ ବାପା ଜୀବନ ଧିକ୍କାର ମାନେ ବେକାର ହେଇଗଲା। ହଁ ଠିକ, ମୋର ବାପାର ଜୀବନକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବାପା ପୁଅକୁ ଅନେଇଲା ନାହିଁ, ପୁଅ ବାପାକୁ ଅନେଇଲା ନାହିଁ। ଇଏ ଘରେ ବସିଲେ, ସିଏ ଘରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ, ଇଏ ଖାଇ ବସିଲେ, ସିଏ ଖାଇ ବସିଲା ନାହିଁ, ଇଏ ଆକୁ ଅନେଇଲେ, ସିଏ ତାକୁ ଅନେଇଲା ନାହିଁ। ଏମିତି କରିକି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଲା, ଏମିତି କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆଜି ଯେମିତି କାକଡା ଗାଁରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି, ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଜଣେ ନୀତିକି ଆସିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲା। ଏମିତି ସବୁ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଲା, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ରୀତିକି ଠିଆ ହେଇକି ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା କରେ। ଆଲୋଚନାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଜେ ଆଦର୍ଶ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ହେଇକି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ଶ୍ରୀ ବଡମା, ତାଙ୍କର ବଡ ପୁଅ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପା ଶ୍ରୀ ବରଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର କଥା। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମଡେଲ ଫ୍ୟାମିଲି, ଯୋଉ ପରିବାରକୁ ଦେଖିଲେ ମଣିଷ ତା ପରିବାରକୁ ସେମିତି ତିଆରି କରେ। ବାପା ପୁଅ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଆସେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଆସେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ସେ ଆଲୋଚନା କରେ। ଧର୍ମ जोड़ता है तोड़ता नहीं। धर्म कौन करे, जोड़ी दिए। धर्म जोड़ी दिए, धर्म केबे भांगे नहीं। धर्म जोड़ीबा काम, धर्म सिमेट्रिक फैक्टर। जेमिति देखिए घरना तयारी हेची, हां पत्थर को पत्थर जोड़ा हेची, ईटा की ईटा जोड़ा हेची, जोड़िबा पई सिमेंट दरकार पड़ुची। सिमिति बापा पुअर जीवन जोड़िबा पई सिमेंट दरकार, समितिर जीवन दरकार पई हां जोड़िबा पई सिमेंट दरकार, भाई भाई जीवन को जोड़िबा पई सिमेंट दरकार। से सिमेंट होची धर्मर सिमेंट। ए धर्मर सिमेंट जदि दिया जाए तारे जीवन जोड़ी हे जीवो। इत्यादि इत्यादि श्रद्धा शुणिला परे किंकर घोष आसी सत्संग रे बसिला, भजन कीर्तन शुणिला, आलोचना शुणिला, बढ़िया लागिला। लागिला परे सत्संग सरला परे से दीप्ति करा करा गया आ मो दीक्षा लेना हो भाई मिश्र भाई कहते दीक्षार कथा। तो मु दीक्षा लेले हबो, किंकर घोष कहले मु दीक्षा लेले हबो। रीति मानकर गोटे बड़ इच्छा थाए सत्संग सरिया परे भोक होउथवा दीक्षा हेले बढ़िया होता। सत्संग होला बढ़िया जे गोटे दीक्षा लेले भल होता। तो सेती बेले से कौन कर रीति कहले बढ़िया ना, हां आस आस दीक्षा नब कि असुविधा नहीं, हां तो दीक्षा नहीं पार आस। तो किंकर घोष बसिला, दीक्षा हे गला। दीक्षा सरी गला परे, दीक्षा सरी गला परे आज रीति देवता कहउछनी ठाकुर प्रणाम कर, आचार्य को प्रणाम कर, तापर करे पितृपुरुष को प्रणाम कर ताको उद्देश्य रे। तापर करे जा बापा मां को प्रणाम कर, जाओ बापा मां को प्रणाम करियो। जेतले रीति करे जा बापा मां को प्रणाम करियो, सेते बेले किंकर घोष को छाल बाहर कर तेरा बापा मुझे बोला जो बापा मते बोलू ना कि मो बापा को बोलू मु घरे दिले से घर को असुराती, मु खाइ बसले से खाइ बसुराती, मु ताको पाकू जी ताको मुंडिया मारी प्रणाम करी, एटा केबे संभव नहीं। रीति किंतु करे तुमको प्रणाम करियो को पड़िबो। ठाकुर कहिसंती दीक्षा परे बापा मां को प्रणाम करिबा को ही हुए, तमे जाओ प्रणाम करिवो। तो किंकर घोष कहला हो जाओ होचियो जिबी मुंडिया के मार के आसीयो। अब देखिबे बहुत बड़ बड़ अफसर माने पारंती नहीं आज्ञा दीक्षा नेला परे बापा मां को प्रणाम करिबाटा लुचई लुचई प्रणाम करती, तापर आस्ते आस्ते अभ्यास करे प्रणाम करती। लाज लागे प्रथम प्रथम बाप मां दरकार पड़े बड़ ऑफिसर को प्रणाम करिया, किंतु जो बाप मां जन्म देइचंती चाकरी करची, हां व्यवसाय करची, इत्यादि इत्यादि करची, ताको प्रणाम करिया पे मु केबे राजी हो ना। तो से बढ़िया पर किंकर घोष
ଯାହା ହଉ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଭିତରେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ। କାହା ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି କି? ଆପଣ କହିଲେ କିଏ ଆସୁଛି ଘର ଭିତରକୁ? କିଏ ଆସୁଛି? ଖଟ ଉପରୁ ବସି ପଡି ଦେଖିଲେ ଯେ କିଙ୍କର ଭୋଷ ଆସୁଛି। ପୁଅ ଆସୁଛି କି କଣ? ପୁଅ ଆଜି କଣ ହେଇଗଲା ଆସିଲା? ମୁଁ ଘରେ ଥିଲେ ସିଏ ଆସୁନଥିଲା, ମୋ ପାଖକୁ ସିଏ ଆସୁନଥିଲା, ସେ ଆଜି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ଝଗଡା କରିବ ନା ବାଡାବାଡି କରିବ ନା କଣ କରିବ? ତ ବାପା ନିଜକୁ ସଦା କହିକି ରହୁଛି ବସୁଛି ଯେ ପୁଅ କୁଆଡେ ଆସୁଛି। ତ ପୁଅ ଅତି ସତର୍କରେ ଆସିଲା କିଙ୍କର ଭୋଷ ଆସି କଣ କଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଢୋ କିନା ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଦେଲା। ବାପାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଗୋଡ ତଳେ ଢୋ କିନା ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଦେଲା। ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଦେଲା କିଙ୍କର ଘୋଷ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରି ଦେଇଛି। ବାପା ଆଖି ଛଳଛଳ କରିଦେଲେ, କି କଥା ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁଆଡୁ ଉଦୟ ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ଆସି ମତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ମୋ ପୁଅ ଆସି ଆଜି ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରୁଛି, ମୋ ଜୀବନ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା, ମୋ ପିତୃତ୍ୱ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମୁଁ ଆଜି ବୁଝିପାରୁଛି। ମୋ ବାପା ଜୀବନ ତାର ଛାତି କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ ହେଇଗଲା, ପୁଅକୁ ଉଠେଇକି ପୁରା କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା ମୋ ଧନରେ, ମୋ ସଖାଳିରେ, ମୋ ଗେଲମାଳିରେ, ମୋ କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ କହିକି ତାକୁ ପୁରା ଚୁମା ପରେ ଚୁମା ଦେଇଦେଲା। ମୋ ଧନ ତତେ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅ ବୋଲି ତତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପାରୁନଥିଲି, ପୁଅ ବୋଲି ଡାକି ପାରୁନଥିଲି। ବାବୁରେ ମୋ ଧନରେ କହିକି ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି। କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଡାକିଦେଲା, କିଙ୍କର ଘୋଷ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି, ବାପାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଠିଆ ହେଲା, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହିଗଲା। ଭଉଣୀ ଆସିକି ଠିଆ ହେଲା, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହିଗଲା। କି ସୁନ୍ଦର ପିତା ପୁତ୍ରର ମିଳନ, କି ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବାପା ପୁଅ ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଆଦର ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ହେଇଗଲେ। ଏସବୁ ହେଇଗଲା ପରେ ସେତେବେଳେ କିଙ୍କର ଘୋଷ, ବାବା ମୁଁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୟଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବି। ଜୟଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ରୀତି କରି ଯାଇ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିଲି, ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରଣାମ କଲି। ବାବା ସେତେବେଳେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ବାପା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଜୟଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ତୁ ଆଜି ଆସି ମତେ ପ୍ରଣାମ କଲୁ, ଯୋଉ ଜୟଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଆଜି ବାପା ପୁଅ ଭିତରେ ମିଶେଇ ଦେଇ ପାରିଲା, ଯୋଉ ଜୟଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଆଜି ମୋ ପିତୃତ୍ୱର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି, ତୁ ଯଦି ଜୟଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଏତିକି କରିପାରିଲୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ କରିବି ନାହିଁ? ମୁଁ କାହିଁକି ଦୀକ୍ଷା ନେବି ନାହିଁ? ତୁ କାହା ପାଖରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲୁ, ଚାଲ ମୁଁ ବି ଦୀକ୍ଷା ନେବି। ରୀତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ନେବି, ମୁଁ ଏଇ କିଙ୍କର ବାପା। ରୀତି କହିଲେ ତମେ ବି ଦୀକ୍ଷା ନେବ, ଚାଲ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଦୀକ୍ଷା ନେବେ। ଘରକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ବସିଲେ ଦୀକ୍ଷା ନେବେ, ସମସ୍ତେ ଦୀକ୍ଷା ନେବେ। ଗୃହ ସୁନ୍ଦର ରମଣୀରୁ ପଡେ, ମା ବି ଦୀକ୍ଷା ନେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଲା ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୟା ହେଲେ, ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କେବଳ, ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କେବଳ, ତାଙ୍କ ଦୟା ହେଲେ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି କେତେ କିଙ୍କର ଘୋଷ ଘରେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ନା? କେତେ କିଙ୍କର ଘୋଷ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବାପାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀକ୍ଷାର ପ୍ରয়োଜନ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ କେମିତି ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେବି, ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅ ହେବି, ମୁଁ କେମିତି ଭଲ ବାପାଟିଏ ହେବି। ତେଣୁ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଆସି ଯୋଉ ଧର୍ମର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯାହା କଲେ ମଣିଷ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନକୁ ବିବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବ, ସେ କଥା ପାଇଁ ଆଜି ଘରେ ଘରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଇବା ଦରକାର। ଗାଁ ଗାଁରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ସଂସାର ଆମେ କିଛି ନେବା ନାହିଁ। ଗଲେଣି ତ ସଙ୍ଗରୁ ଯେତେକ ଜନ ରେ, ଗଲେଣି ତ ସଙ୍ଗରୁ ଯେତେକ ଜନ, ଗଣ୍ଠିରେ ବାନ୍ଧି ନେଲେ କେତେ ଧନ ରେ, ଗଣ୍ଠିରେ ବାନ୍ଧି ନେଲେ କେତେ ଧନ। ঘর বলিও যিছু যেতে সম্পদ রে, ঘর বলিও যিছু যেতে সম্পদ, ঘট ছুটিলে তোতে বলিবে ভূতরে, ঘট ছুটিলে তোতে বলিবে ভূত। সদারু কিছু নেবা নাই, ଟଙ୍କା ନେବା ନାହିଁ, ଧନ ନେବା ନାହିଁ, ରୂପ ନେବା ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର ନେବା ନାହିଁ, କିଛି ନେବା ନାହିଁ, ଘର କିଛି ନେବା ନାହିଁ। ଜଣେ କହିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଠାକୁର ଆଜି ମନେ କାଲିକି ଦି ଦିନ, ଏଇ ମେଟେରିଆଲ ୱାରେଣ୍ଟ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁନିଆରେ ଆମେ କଣ ନେଇକି ଯିବା? ଠାକୁର ହସିଲେ, କିଛି ନେବୁନୁ, କିଛି ନେବୁନୁ। ଠାକୁର କଣ ନେଇକି ଯିବ? କିଏ କଣ ନେଇକି ଯାଇଛି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ ମରେନି, ଆମ ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ପୋଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଦେହରେ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଦିନେ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ପୋଡ଼ିଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମିଛ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ନେବାନି, ଆସିଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ଯିବ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗଳା। ଠାକୁର କଥା କୁହଲା, ଠାକୁର କହିଲେ କିଛି ନେବୁନୁ। ଠାକୁର କଣ ନେଇକି ଯିବି? ଠାକୁର କହିଲେ, ଏ ଶୁଣ, ତୋ କର୍ମଫଳ ତତେ ଭୋଗିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ତୋ କର୍ମଫଳ ତତେ ନବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିଛି ମୋ ଭଲ ଫଳ ମୋ ସାଥିରେ ଯିବ, ମୁଁ ଯଦି କୁକର୍ମ କରିଛି ତାହେଲେ ମୋ କୁକର୍ମ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଥିରେ ଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ, ମୁଁ ଯାହା ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଥିଲି
प्रभु आखि देइचंती ताको दर्शन करिवि, पाटी देइचंती ताको कथा कहिवि, कान देइचंती ताको कथा सुनिवि, हाथ देइचंती तांकु देवी, ए गोड़ देइचंती ताको पाखकु जिवि, ताहाले मनुष्य जीवनटा धन्य हबो, सार्थक हबो। आसंतु श्री श्री ठाकुरଙ୍କୁ चलो गुरु पदरे वर्ण करंतु, ताकर दीक्षा नियंतु, ताकर नाम ग्रहण करंतु, देखिबे ए नाम रे एते शक्ति, ए नाम रे एते शक्ति, जो नाम जप कले ओ योग्य हुए। जिति दशरथनाकर वाल्मीकि हेतिला, जिमिति सेदिन हनुमान सात समुद्र पार हे लंका को जाइथिला, जिमिति सेदिन अर्ध शिक्षित नरेन जे विवेकानंद परिणत हेतिले, श्री श्री ठाकुर नवचंद्र ताको नाम कले मध्य भल मनीषरे रूपांतरित हुए मनीष। आसंतु जदि प्रकृति आम भल मनीष होगा चाहूँ ताकर दीक्षा नहीं आम जीवन का सार्थक करवा। समय अतिक्रांत है, आलोचना आग को बढ़े नहीं, तेणु आज ये गाँव में नुआ कर सत्संग होती आपण श्री श्री ठाकुर कथा सबु कथा ए गोटे सत्संग कह पारेना। आपण ठाकुर को धरतु, जीवन गुरुगुण करतु, बारंबार सत्संग करतु, और ठाकुर जो कथा कहते दी बेला घरे प्रार्थना करेंगे, नाम करेंगे, इष्टभूति करेंगे, गुरु को मुंडिया मारे, बापा माँ को मुंडिया मारे, स्त्री स्वामी को मुंडिया मार, पिला माने बापा माँ को मुंडिया मारे, देखिए वैकुंठ समान अटे से घर परस्पर स्नेह जदि थाए निरंतर। जदि घर को वैकुंठ करने चाहूँ, घर को वैकुंठ करिया ना नरक करिया, कौन करिया? गाँव गणे कहतु घर को वैकुंठ करिया ना नरक करिया? वैकुंठ करिया। जदि वैकुंठ करिया ताहले कुंठा को दूर कर देबा। विष्णु भाई का कथा कोई शेष कर दोची, कुंठा दूर कर देबा। दीक्षा ना कटी किलानी दीक्षा नबा, कुंठा नहीं कुंठा को दीक्षा देबी, कुंठा नहीं ताको नाम नेबी, कुंठा नहीं ताको जीवन ग्रहण करबी, कुंठा नहीं सत्संग करबी। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। वन्दे पुरुषो